For today's video, since season naman po sa tingtanom sa to ang mga ube, so mao na timailhanan, usa sa mga timailhanan nga season sa tingtanom sa to ang mga ube, kay muturok na ni sila ilaha. So gistore ni nato or gistock ni nato sa bugnaw, unya gihapinan pa jud nato og mga karton. Unja ning motorok ra jud ni sa ijaha kung season na nila nga tingtanom. So April pwede ka mo tanom og April, March managali uban March, April, May, June. So napay uban nga moapas og July. So nakatry mi nga ning tanom pa jud mig mga first week sa August pero gidugay pud to namo si og harvest. So kani karon kay kanang season naman ato na ni sidyang guhaon or slice ni nato siya. Ato ni sidyang gagmay-gagmayon kay sayang man puro gato ang tinibuk-on ni siya og tanom nga pwede ra man nato sidyang sliceon. So ang ube di ay is pwede nato sidyang sliceon para mudaghan siya dili kay ngog ang usa ra imong matanom. Pero kung gagmay na jud kaadyo pud ang imong binhi, pwede ra na nimo siya nga tinibuk-on. So kani nga ang giguha karon is katong klase nga bagon-on. Katong bagon-on bitaw nga mas daghan ang ijahang purple kaysa puti. Kay naman po usa nga klase nga mas daghan ang ijahang puti. Diya gamay ra puntik-puntik ra bitaw ijahang purple. So kaning natanom na nga klase ron is katong mas daghan ang ijahang purple. So hara ni sidyang gi-slice sa house sidyang gibahin-bahin, dili jud pud ko expert ug unsaon jud ni sidya pagguha kay kaning amoa lagi pod. Sigon sa among na practice ra pod. So mao ra ni gingon ani ra gud pod naho nga dili jud sidya even kay ang porma mo pod sa ato ang ube, labi na ang mga bagon-on, dili jud sidya kanang pantay bitaw daghan sidya kanang mga gamot-gamot, daghan sidya kanang mga murag kamot bitaw mga galamay nga nagkatay-katay, dili pareha sa katong tawag ani kanang kabusok. So ang kabusok kapag niagi, mas ganahan ko mag-slice og kabusok kay lingin ra bitaw nang naa siya. So dali ra nimo siya nga babahin-bahin. Compare aning bagon-on nga mura siya daghan kadyong sanga-sanga. Pero bahala na laman at least nga ato ara ni siya mabahin-bahin kay total wa man jud poy perfect or wa man jud sakto nga sa kadak-on sa sliceon basta kay imong halaman ana nga imong bahin-bahinon nga mabahin nimo siya nga igo pod nga makaturok siya. And kani pong usa nga huanggi kanang ahong guhaunon ani is mao po ni gitawag nila og iniling. So karon pa po ko kahibaw nga iniling dinhi nga kagatuo man jud po ko gingon ani is bagon-on. So nada ito si Zay kalahian no ang iniling kay katong medyo purple ra ning ijahang makita ninyo nga purple ra ning ijahang turok o ijahang panit. So ang sud ni is puti. Diyan medyo nipison po ni sidyang og panit. Pero hamis, medyo hamison kaysa to bagon-on nga kinadaghanan jud kadyog sanga-sanga. So mao ra ning niagi hapon, mao ra ning gitry. So first time po din ako nga mo try ngayon ani nakatas-on na gijahang kaning ijahang turok kay kasagaran og ingon ani nang mga tagas nagturok amo na ni siyang pungilon or pungison kay di na bitaw na mag-adyo og tubo. So gitry na ako nga gidako-dako laman ni na siya og slice. Unya gibilin ra na ako ni ijahang turok. So suwayan nato kay kasagaran sa mag-umata dili man jud kay bag unsay resulta kung dili nato suwayan. Kasagaran sa mga mag-uuma mo eksperimento jud na kay kasagaran mag-uuma nga mo share. So kasagaran nga mo share jud sa ilahang na experience is ilaha ra po ng murag epekto sa ilahang pag-experiment or kasagaran basta kay kasagaran jud akong madunggan nga uy nakasuway ko nga labi nagkanang sa mga seminars ka or sa mga meeting ninyo nga na uy nakasuway ko gingon ani. So ikaw pod nga makadungog susuwayan pod nimo. So dili man jud kay bag unsay mahimong resulta kung dili nimo suwayan. So kasagaran nga mga farmers or unsa diha kasagaran jud na mo try jud na sila or mag-eksperimento jud na sila ilaha nga kanang mura bitaw biyan na sa kanang mga nasandan or lahi na sa nasandan ilaha dyan ang testingan. Maora po yung kasagarang madunggan or kasagaran nga ma-experience labi na og mag-attend kag mga meeting og mga seminars kay nadyo na sila i-share nimo nga ilaha pong na-try nga pwede po nimo i-adapt sa imong kaugalingon. So kani pod i-try lamang po din nato kay at least kung ma-successful man at least na po kay na-experience ka ingon ana di ay. So dili ka pwede nga mo stick ra ka sa ingon adto. So ato sidyang i-try kung unsa jud resulta to giswayan jud to na siya og tanom. So kani mas dali-dali din ning iniling nga bahinon kay kanang medyo hamison siya kanang medyo sakto pud gyud pagkalingin ba. Dili pares lagi sa usa nga medyo haguan ka kay kanang gasanga-sanga pag-adyo. So gingon ani ra ni naho ag mga katong alanganin pud og kadaguon wa na lang puno siya pahinayke. Unja di ay ato din siya limpyuhan day pod before pa nato siya nga kanang iguha or atong hiwa-hiwaon. Wala na siya mapakita nga ako siya gilimpyuhan
Kay naglimpyo man ko before ni nahos jagod gibuhat. So ingon ani naghuman nato bahin-bahin ato na ni sidyang kuhaan og disdes. Ako sa day ni sidyang giihap daan kay nagagad ra pud ko daan sa hill or kanang hutok nga gigama sa umbana. Nakagama day mi og hutok kay kanay among tamnanan is amo ra ni sidyang gibalikan. Kasagaran man gud ari is balikan ra namo dili pareha sa ubang lugar nga utro jud ka kada yearly man ka nga magtanom og ube. Kasagaran dito sa amoa sa lugar nga huang gikanan kasagaran adto is kada tuig lahi jud ang among area nga tamnan sa ube kay tungod dili pud sila mo apply jud og mga abono. So dinhe sa lugar sa Humbana tungod kay wa pud may igong space or wa may laing lugar nga makatamnan kasagaran na balik-balikan ra jud na namong tanom. So sa balik-balik namong tanom amo ra jud na silang applyan og abono tungod kay dili naman pud magadyo imong mga tanom labi na di ka mo apply pud og abono. So amo ra na silang ibalik-balikan og tanom. So nakahimo og Humbana day og mga hotok katong paghuman sa kusog kaadyo nga uwan kas ara jud to silang uwan na pero mao lagi pod amo na lamang tong gisamantala nga amo ang gibalikan og hutok ag amo ang daan nga bao. So sa sunod ani niguman hagwag disdes ani ipakita na nahon ninyo ang continuation inig magtanom nako. So magtanom nako pohon nighuman ho ani guha tanan. Ug salamat sa paguban sa lain ng mga farming journey. Bye.